Mayong hapon sa tanan. Oh, live ta subong live. Game ano team ano ganay pa? Oh, mampang team 5, team 9. Mera. Art sa motor. Para na. Shout out Batman ng speaker, why pa day? Oh, bola sa pula, basket. By number 18. Bodadera, kabos. Rebound by Bawang. Agaw by De La Cruz. Pasto Chanova. Villarmeno, kabos. De La Cruz, basket. Borja. Layup, kabos. Rebound Bodadera. Pasto Chanova. Chanova, Pasto Bisana. Bisana, kabos. Rebound by Kagawad. Bawang, Pasto. Op. Para di mo dagi Michael. De La Cruz, kabus. Ikaw dala na. Reo. Wakal-wakal di preo. Kaya mo di wakal-wakal. Wakal-wakal lang. Oh, amo lang no. Borja. Borja, naglusot. Borja. Basket. Kabos. Sab na sab. Sana. Uy, kalbon lagan. Inulan yung dribble. As Rio. Abos. Bisa na, liap. Wala Japon. As Bawang. Agaw. Bawang, wala Japon, rebound. Chanova. Bisana. Reverse layup, counter. Hinulan. Hinulan. Hinulan ko chow. Hindi, ko. Hinulan ko chow. 2 points. Grabe nga mo gina ni Rex Hinulan ba? Bodadera. Pasto Bisana. Wala. Wala, sigo. Borja, Pasto Juneda, there's a foul. Foul. Number 101, Villamero. Leoneda on the line. 2 free throws. First free throw, no good. Ayan ay langga. Langga ayan eh.
Bisana. Kulang point guard ang ano. Udadera. Wala. Rebound Rio. Rio. Hop! Bad pass. Turnover. Shot out. Mark Robio. First quarter pa lang, Jupet. Odadera. Pass to Bisana. Bisana 2 points. Nice pass to Odadera. Rio pass to Juneda pass to Inulan gabuslo pang baba, pass to Bawang, Rio for 3, bingo. 3 points. Paul Rio, the San Miguel man. De La Cruz, wala. Rebound, Borja gasumpit na naman. 3 versus 1. Abaw ka baliktid pa si Bawang, oh. Rebound Borja. Rebound again. Bawang. Wow, si Bawang. Bakas-bakas ka tao. Oh! Wala. Abo si M. Diabo ni Bawang. Smash to Borja. 2-point play by Borja. Bakas Bawang ba? Padayaw ba? Padayaw. Inasunod yung mga galaw ni Kobe. Bellamero, short. Rebound Bawang. Pass to Juneda. Nice move. 2 points. Alvin Tundo. Bisana. Still by Rex. Gasubit. Gasubit sinulan ba? Palagpat naman sa De La Cruz. Oh, there's a foul. Number 18, Juneda. Time out red team. Ulag ang time out tong nula, no? No, ayun ba? Padayaw si Bawang kaya nga asawa ya tos puntaw. Susuao, no? Yung mga galaw yan. Padayaw siya. Busina. First game. Game 1 pa, ano pa lang, first game pa lang. First game pa lang na yan, sala lang. Sala lang ang caption. De La Cruz on the line. Second free throw. 2-point play by De La Cruz. Inulan, pass to Borja, pass to Juneda, pass to Borja, wala. Rebound De La Cruz. 3 minutes, 20 seconds remaining time. De La Cruz, wala. Rebound, Bisana, easy 2 points. Inulan, abaw alo, inbo. Doon 1990 binangagalaw ba? Kalon na yun na. Punta tira, para batayan na, prapa na. Foul basket. Foul Rex Inulan. AKA Mangkal.
3-point play by Podadera. Shut out. 30 seconds. Rio again. No good. Pass to De La Cruz. De La Cruz. There's and one foul basket. Foul number 1, 2, 3. Rio. First personal foul. Shout out to 1,200 viewers. Bawang. Bawang. 2 minutes, 10 seconds. Uy, may good. Nice pass. Bora, pass to Juneda. Oh, grabe sinula, no! Uy! 30 sinula, no! Ay, patay ka na da. Bisana, AC 2 points. Paul Rio. Oh, kabus, kanugon. De La Cruz. 2-point play. De La Cruz. One minute, 30 seconds. Wala pa eh. Financier Pro. Oh! Lo! You know? One hand shot naman ni Richie Nulan. Kagid na yung kondisyon sa subong. Tulog na sa daan bilog at law. Uy, dapat nagtero. Wala! Pagkita ko sumpit sa ako! Kalaula. Sinsa lang ano, sorry lang kalaula. Sorry lang kalaula. Sorry lang ano, sorry lang. Ay, sa una. Tanawan nyo, pod nyo ako. 5 seconds. Tanawan nyo, pod nyo man. Ano mo? Grabe nga ba? Huwag padayawid sa yara si Lovers, oh? 45. Oh, diba? Oh, this is it yan. News lang siya ba? De La Cruz. 35. 35 seconds. Rio. 30. 30 seconds. Bawang again. Nice pass. Bura. 25. 2-point play by Borja. Grabe naman pasay. Gagmay lang ni Pro. Dasok ni. Outside. Oh. 10 seconds. 7-10 seconds remaining time. 7-10 seconds. 15. 15 seconds. Oop. 10. Pamuning budlay sa Porti Apo kay budlay na magduko. Pamuning budlay sa tanan. Ang duko, 5 gid. seconds. 5 segundos. Ang nabili niyo oras. 5. 5 seconds remaining time. De La Cruz for 3. End of the first quarter. Score 20-22 in favor of red team. Abansiduang red. Shout out Pikachu. Ay di sila Bersa to so galakat-lakat to. Why di ano? Clear wala di garot ah. Sino ba uyat score? Oh, shout out ko na ko yan. G.O. go, uyat score. Arang ko, uyat score. Na. May pang reels naman ni Karon. Kapkat. Amo ning budlay kung sa Portiap kay magiligid ang bola, yawan kitang panay. Good defense. Gadagan na naman ang red.
Ang mga dasig ni daan ni gagmay lang pro. Oh? Na, lawas ba? Nugon. Bisa na pass to Podadera. Ba, o kadako gid. Malaking mama. Foul number 30, first personal foul. 13 fouls. Red team. First team foul. First, second quarter. First free throw, basket. Second free throw, gatabsak Japon. Hop! Hindi ka duko. Aral naman, agaw. Nice pass. Juneda. Hop! Rebound Bora. 2 points. Grabe si Bora ba? Agaw na naman. Aral na naman si Bora. Wala. Kabus. Ganugon. Echanova. Pasto de la Cruz. De la Cruz. Rebound. Outside. Last stats by Bisana. Baw nga. Gaw pa. Oh. Tapos dito. Nang bumangga iba. Bora. Pasino. Pass to Bisana. Bisana. Hop. Wala gyapon. Rio. Borja, Pasto, Suarez. Gutok. There's a foul. Villamero. Second personal foul, Villamero. Rebounded Chanova. Chanova pass to Bisana. Wala na, may kapanaog. Pass to Suarez. Suarez si Juneda. Juneda pass to Bora. 2-point play by Bora. Bora. Kondisyon si Borja, subong ba? Kondisyon si Borja. Oh, Villamero, running shot. Do si MJ lang ba? Do si JM lang ba? Mayo bala kung sa gym kang mo gampang kay ang nami nga kamera ang ginadala niya. Kapag kasama sa dam. Kasama sa dam. Still naman by Pasino. Grabe turnover sa black ko. Pasino. Hop. Hop. Abawa. Puklo pa. Ara na. Ara na. Podadera. Foul basket. Foul. Second personal foul, Rio. 2. Sab. Pwede mo na eh? Sige, game pa ma? Gabi ko ka muna. 3-point play. By Podadera. Sab. Bawang out, Juneda. Bawang in. Black. Oop. Foul. Foul number 30. Second personal foul, Suarez.
Ay, get the ball, get the ball. Score. 31. Favor black. Score 29-31. In favor of black. Second. Open. Patay ka na tayo bawang. Uy! Grabe si Bura. Aswang oh. Udadera, pass to Echanova. Echanova, 2 points. Time out. Time out. Red team. Score 29-35. Babansin ang itom. Ang taga ano? Taga mga parseg like Abdul Bla. Terence ng Lara Bla. Magulang yan. Kevin. Liga sa Ilanda. Klaro yaw. Ah? Waiting mo ito ni Chef? Waiting kami ito. Ambot yung ano sa to? Ambot sila gulo ko kaya. Napabalaw na nasa si Kim na tama na shout out dili sa pambansang laon sang sila so ito rayo na Rio dribble the ball pass to Pasino block by Villamero. Good defense black team. Borja Sa Jampong, up. Sa Jampong. There's a foul, may foul. Binesa mo kong Ray. 3-0 sa Jadi tuloy por qué. tiga mo yan. Luway mo perde. 3-1. Ngayon pa magapuan. 3-1. 4 minutes, 35 seconds. Kamu de GR. Oo, yung pagdala mo. Bakon sa gulo. Bisana 2 points. 3-0 sila. Sila day show. Ram na da. Ram, wide sila. Uy, din sa kampang yan. Bisana again. Kaliweteng masama. Basta walis, tanda. Ara naman si Bawang. Patay ka na da. Kabus. minutes, 25 seconds. Finish man di ho, team 8. At team ano to? Oh, di Cleveland ba? Pag naglaga. Report 9. Sila gini tarang. Laday mero. Mero binyo. Bako sila, team lang ano, aba sila musilip lang man to ni Ma. Borja. Wala may plus. Kataw nga kuot. May plus 8 mo. Do kuot sang rumbuan. Shout out dili sa gwapo na mo niya scoreboard do. Aga ano ga official Carl Rubio. Sa break sinulan. Ha? Shout out Ryan Peruno, pambansang laon ng Silay. Tata? Tangga? Bonggong do you know? Ano ka? Manager na namon sa Musirat ya. Ipos lang kami ha. Sa inent move lang kami ha. Bawang. May screen pa. Abaw Pass to Pasino for 3. Layo man sa ringan ba?
Minutes, 20 seconds. Bora, 2 points. Score. Team manager, Ryan Pirulo. Thank you pa sa Jollibee kagabi sa players. Score 23-45. Lumubo na yung lamang ng black team. Drafting nga. Gana. May ara na sila taas. Sino nga taas, pre? Sino na gano'n siya sa drafting? Dapat yan si George Tuglang Napili. 1 minute, 50 seconds. Bawi ka mo, ano? Bawi ka mo si Santo, ah. Hindi drafting lang niya. Yawa mo mampang na. Bura na naman! Mauling tinga buraw. Iyalang tanano. Minute, 20 seconds. Ah, si Dexter wala. Black mo sa'yo? Ara pagin si Black si Dexter wala. Oh. Si may 39 up si ano si Pikachu. Ah si 39. Pila ka palang kahit? Bota mo yun. 33 mo. Bota pa niya. Ikaw lang ako foundation. Lawig. Lawig pa na yung ano niya. May nalagay sa European menu ba? Uy, wala ibon ko. Ah. Si ano? 39. Ariel mo si Ariel? Oh, 40 na. Fifty-five seconds. Segundos. 45. 40. 35. Balon yung daan. 30. 42 naman si ano mo. Pwede yun na saya. Arang na sa. Dito. Balon na yung magampang. 19 seconds. 15. Rick Sinula, nara na naman oh. Andyan na naman siya oh. 10. Lago oh. Ta? Hey. Shall we? Oh! Second game, team. Ano ka magana? Team 6, 15. Team 6 versus Team 6 versus Team 1 next game. Get charge. Get charge. Ang bali madamo siya kung ara sa gym ang namin ang kamera nga nadala mo. Pagtas ka naman. Hindi. Lore, dami ka chismes, di mo? Busina. Ha?
Namalam na? Ara na. Plus, may ano sila? By incomplete. Idlaga nyo sila. De la Cruz. Gatanga naman ko. Borja. Good. Uy. Establish na po. Dasig sa ngampang ba? Pasino lumilipad sa ere. De la Cruz na naman. Nice defense. Red ball. Lên chi lên chỉ có của đấy. Borja na naman. 2-point play by Borja. Podadera. 2 points. Long 2 by Podadera. Lakata. Ikaw ko yung black pass? Yung black pass? Oval sila. Mutong yun na sila. Nagsagandagan sila. Balay lalaki ito. Traveling. Yan, hilaw. Jake. Ang bata ko, May post ko na ganda, sir. Paano pa ma-post ko ulit? Gagawin na yun. Daya kuya. Grade 7. Dako, pido, ikaw pid mo. Sidero mga ba eh. I believe it's a Jake. Mga 5-10 na mo. Tupong-tupong kami. Hindi kasabo. Oh. Rio. Rio ko. Bora. Short. Rebound by Podadera. Podadera. Aba, Op. Awid. Wala basket. Paulo na. Ambal mo muna oh. No basket ka man, say. Sab! Masab ka? Ang duwa si Chesel kag si Rubio. GR katipunan pa. Kita na. Kudag ko yun mo. Jake, Ha? Basi karon na buka sa tanagtod mo.
Time, 6 minutes. Remaining time, 6 minutes. Nahin ka na? Nahin ka na dali. Ay, De La Cruz, 2 points. Rio, rebound. Budadera. Sab. Sab ka kuno, Suarez kuno ko ano. Sab. Tu. Sabay! Suarez. Sab! Duda. De La Cruz for 3. 3 points. De La Cruz. 5 minutes, 5 seconds. Four minutes, 30 seconds. 4 minutos, 30 segundos. Huwag ko balo kung sino sila drafting. Simple ka nila eh. Ano ka? Ibuga mo? Sino nila? Ang bata. Just fair na eh. Ayun, Jasper Casino. Hindi na wala ka just fair ka. Paano yun? Si Jasper gali dapat tarasin niya, no? Just fair na eh. Ako na nga, ano? Just fair na sila na partido. 3 minutes, 10 seconds. Pero dapat. Team just fair na lang. Start pa lang? Ito ni Saber galit ako? Yun mo. Black team. Nakulbaan sila pag shoot nyo. Out to score, it over the trade. Toto kay paparay ba? Ang gago yun. Hindi pagkabuli. Yo! Highlight. Amo namon model, amo namon pinanserya. Wala na yan. Oh, milyon na sa bago. 45 mo na naag milyon na. O garato lang sila o nakashoot ka mo. Ba't tayo maut sila o? Ragali!
Uy! Gago. Pwede siya, tayo, cut. Benny ko, di bino? Mag-trapping ni rin ng Pularo siya, jagin ni. Nawag kami ni Dera rin. Uy! Wala, ang trapping pang black ba? Third personal foul. Villamero. First free throw basket. Two-point play by Suarez. 1 minute, 20 seconds. Bye-bye. 55 seconds. Bawang. Arana na Mersana. Nice pass by Bawang. 50. 50 seconds. 45 seconds. Gago rin pangon. 40. 35. Sayang. 1-0-1, apat. Fourth personal foul, Villamero. Isa na lang masaka sa stage. Basket. First free throw, basket. Second free throw, wala. 15 seconds. Pasino. Ara. 10 seconds. 5. Bisana for 3. Wala. End of the third quarter, last quarter. Remaining. Last 10 na. Let's score. 52-90. 82-19 score. 82-90. Ayun, man yung sinabi ko. Timbangan na sa kapatid yun. Timbangan na sa kapatid. Yung may opo nila, man. Dexter? Ano sila pa kayo? Dapat si Dexter sila na dapat ligado. Kasi ang duty si Dexter. Saan ka dahil? Dahil Paul. Sa iyo ka. Wala kayo na timingan. Wala kami sa spiyak. Yun ang sampang. Grabe nga bawang bumersa na gisaya. Pabalas, enjoy ah.
Podadera. Bora for 3. Short. De la Cruz. Suarez, 2-point play. Shout out to Kagawad, Ruby Along, no? Kagawad to Barangay 4. Ay, kung na ya? Nago ka pa, ha? Yan naman nago, ya? Support tayo sa kay brother, ya? Amel pa niya, Alex. Support siya kay Manong, ya, Alex, ah. Gadang ka si Manong, ya. Hi! Love siya. Dili ka? Harap kami. Nakatuta? Ta? Junida, sunod do. Balas to, gagir. Ari, wala nga ba, pangasantil ya. Balas to. Like that? Sab. Sab. Bawang, pass to Pasino. Bawang for 3. Tapos De La Cruz. De La Cruz, pass to Bawang. Pila score ganyan, pre? 100-58. Abanse ang itom, ang score. Shout out, Hiruta. Milamero, pass to Udadera. Pass to Bilamero. Or 3, basket. Hinolan for 3, kabos. Rebound by Bilarmeno. Bilamero for 3 again. Kabos. Rebound by Bisana. Agaw by Borja. Hinolan kadalasang bola. Hinolan. Intercept by Podadera. Time. Remaining time 5 minutes 55 seconds. Fourth quarter na. Hop. De La Cruz. Kabus. Rebound by Bisana. Rebound by Ichanova. Basket. Score, Ben? 107-58. Score 107-58. Abanse ang itom. For 3 by Leoneda. For 3 by Leoneda. Milamero, kadalasang bola. Pass to Ichanova. Pass to Podadera. Pass to Bilarmino. For 3 by De La Cruz. Kabus. Rebound by Hinulan. Pass to Casino. Borja. Oh. Thank you. Araw. Alvin. Referee 2. Nice. Dalo mo. Nilakat. Kaya gupod sa Toray.
Waisan, lasa. Bawang. May beran. Ano ba yung mapalikan na kataway po di ba yun? Opla time. 4 minutes, 15 seconds. On time, 4 minutes, 15 seconds. Abanse ang itom. For 3 by Pasino. O, score 110-68. Abanse ang itom. Pudadera. Kabos. Rebound by. Oy, duha sila. Rebound na. Ola. Yun yung mga perting energy sa itom ba? Pasino. Pasino. Kabos. Rebound by De La Cruz. Pass to Hichanova. Hichanova. Pass to Bisana. Basket by Bisana. O, remaining time, 3 minutes, 15 seconds. Basket by Pasino. Borja. Borja naglusot. Eh. Habus. De La Cruz. Basket by De La Cruz. Dako ni puntos De La Cruz guray. 50 gurong puntos ni De La Cruz. 25 seconds. O, remaining time 2 minutes 55 seconds. Minutes, 10. 2 minutes 10 seconds remaining time. Pasino for 3. Tabus. Rebound by Pudadera. 2 minutes. Pass to Hichanova. Hichanova pass to De La Cruz. De La Cruz again. Basket by De La Cruz. Yun din na, kabos. Rebound by Pudadera. Hichanova, gadalas ang bola. Hichanova, pass to De La Cruz. De La Cruz again. Basket by De La Cruz. Minute, 55 seconds. Oh, remaining time, 1 minute, 55 seconds. 55, 25. Ay, 25. Oh, shout out 3K viewers. Shout out daw. Oh, Bisana, gadalas ang bola. Bisana. 1 minute, 5 seconds. Lo, hindi La Cruz naman, oh. 30 ba? Nagasak by De La Cruz. Oh, remaining time, 55 seconds. 50. 50 seconds. 45. Hichanova, basket by Hichanova. 40. Oh, 40 segundos na bilin nga oras. 35. Wala score. 127. Oh, 127, 72 ang score. 20 seconds. Borja for 3. Basket by Borja. Time. Time na, time. Oh, score 130, 77. Oh, dawagang itom, dawagang itom. And first game.